बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और मुत्तहिदा अरब अमारात को धमकी लगा दी गई, बल्कि उनको जो है कहा गया है कि लास्ट वार्निंग है। ख़ातमुल अंबिया जो सेंटर है ईरान का, वहाँ से एक जो है पैगाम जारी किया गया और अमारातियों से कहा गया है कि आप इनको अमेरिकन को और ज़ायनिस्ट और यहूदियों के लिए मुत्तहिदा अरब अमारात को पनाह गाह ना बनाएं। हम इस पर अटैक करेंगे और आपको यहाँ से इनको निकालना होगा। ये लास्ट वार्निंग है आपके लिए कि आप बाज आ जाएं। इससे पहले एक ईरानी पार्लियामेंट के रुकन हैं जिसका मैं अक्सर जिक्र किया करता हूँ, अली खरजियान। उनका भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हम मुत्तहिदा अरब अमारात को एक नेबर या एक हमसाये के तौर पर नहीं देखते हैं, एक अमरीकी अड्डे के तौर पर देख रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोगों का यह सवाल था कि वाई एमिरेट्स यानी UAE क्यों यहाँ पर अमारात की तरफ जो है ईरान ने अपना रुख कर लिया है। तो ईरान ने रुख नहीं किया है, दुश्मन वहाँ जाकर पनाह लेकर बैठ गया है और ईरान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये पूरी एक रिपोर्ट है जी बाय इसका नाम है मज़ेर मुतमादी। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट है जिसमें उसने इस बात का खुलासा किया है कि क्यों अमारात को ईरान जो है नहीं छोड़ेगा, और चाहे अब अमेरिका यहाँ से चला भी जाए, एमिरेट्स में वो चीज़ें जो हैं दोबारा बहाल नहीं होंगी, क्योंकि ख़ातमुल अंबिया की तरफ से IRGC ने जो इनकलाबी रिपब्लिक जो इनकलाबी पासदारान हैं, पासदारान इनकलाब, उनकी तरफ से जो बयान आया है वो भी इसी नवीयत का है कि ईरान जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात को यहूद व नसारा के एक डेन यानी अड्डे या अड्डे के तौर पर देख रहा है। डेन का लफ्ज़ यूज़ किया है। मैं वो वर्डिंग्स जो हैं वो भी साथ लगा देता हूँ तो आप उसको अंदाज़ा होगा कि आने वाले दिनों में ये जो मेरी प्रेडिक्शन पिछले 2 हफ्ते से जारी थी कि मुत्तहिदा अरब अमारात ही सबसे बड़ा जो है टारगेट होगा ईरान का, और मैदान जंग को बड़ी आसानी के साथ अमेरिकन और नेतन्याहू यहूदियों ने उठाकर मुत्तहिदा अरब अमारात में ले आए हैं। तमाम जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, चाहे वो यहूदियों का है या अमेरिकन का है, उसको शिफ्ट किया गया है मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ़ ममालिक में। छोटे छोटे 7 ममालिक हैं जिनमें ये शिफ्ट किया जा रहा है। दुबई इसका फेस है, दुबई इसकी इकॉनमी नहीं है, दुबई इसका एमिरेट्स का अगर आप कहें तो चेहरा है। तो सबसे पहले मुक्का जो है इसके चेहरे पर ही, मुत्तहिदा अरब अमारात के चेहरे पर ही ईरान मारेगा और ईरान मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को निशाना बनाया जाएगा, क्योंकि ये हब है तमाम उन यहूदी और अमेरिकन कंपनीज़ का जो इस खत्ते में अपना कारोबार चला रही हैं। इसी को निशाना बनाकर आगाज़ किया जाएगा और उसके बाद अबू धाबी में मौजूद जो ऑयल डिपोज़ हैं उनको, या ऑयल की जो वेल्स हैं या कुएँ हैं, उनको निशाना बनाया जाएगा। इससे पहले कल एक स्टोरी आई थी, मैंने उसको भी डिस्कस किया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की स्टोरी थी जिसमें कहा गया था कि लौज़ान में जो है हमला किया गया था, वो मुत्तहिदा अरब अमारात की तरफ से किया गया था ईरान के ऑयल डिपो के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात की जंग, ये मैं कह चुका हूँ कि यहूद व नसारा पीछे रहेंगे, लड़ेंगे यही। आगे जो है मोहम्मद बिन ज़ायद को रखेंगे, जिनको जो कि इस वक्त अमारात के सरबराह हैं। उन्होंने फ़ोन भी किया है, उन्होंने टेलीफ़ोन कॉल की है सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान को, उन्होंने टेलीफ़ोन कॉल की है मुख्तलिफ़ सरबराहान को। वो चाहते ये हैं कि ईरान को इस मामले में जो है पहले से ही तनहा किया जाए, ताकि अगर ईरान पर हमला भी हो तो मुत्तहिदा अरब अमारात का जो है नाम ना आए। लेकिन जब आपके यहाँ से बैलिस्टिक मिसाइल चलेंगे जो कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, ले आया है अमेरिका से उठाकर ईरान में, और ईरान से ये फ़ायर होंगे, ले आया है मुत्तहिदा अरब अमारात में, सॉरी गलत मैं बोल गया, ले आया है मुत्तहिदा अरब अमारात में और यहाँ से ईरान पर फायर होंगे। तो ईरान अपने बैलिस्टिक मिसाइल जो हैं उनको छोड़ेगा कहाँ पे? मुत्तहिदा अरब अमारात में और दुबई समेत। पहले सबसे पहले चेहरे पे, मैंने आपको बताया पहला मुक्का जो है चेहरे पे मारा जाता है, पेट पर बाद में। लड़ाई का असूल है, मैं कोई गलत बात नहीं कहता। अबू धाबी इसका पेट है और दुबई इसका चेहरा है। ईरान सबसे पहले जो हिट करेगा वो दुबई पे करेगा। दुबई इस वक्त पहले ही
जो है बहुत ज़्यादा दबाव में है معاشی طور پر، اور معاشی طور پر دباؤ میں ہونا بھی بنتا ہے کیونکہ وہاں سے کمپنیز بھاگ گئی، یہودی کمپنیز چلی گئیں، 600 لوگ جو ہیں 3 جہازوں میں بھر کے واپس اسرائیل کی طرف بھاگے تھے۔ جنگ کے آغاز کی بات کر رہا ہوں، جو 40 روزہ جنگ 28 فروری کو شروع ہوئی تھی، اس کی بات بتا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد ایک کمپنیز جو ہیں یہاں سے فلائی کر گئیں، کچھ جو ہیں سعودی عرب کے راستے گئیں اور کچھ جو ہے وہ نکل گئیں، لیکن اس کے بعد سے کچھ بے آباد سا رہ گیا ہے، اور یہ بے آبادی جو ہے مزید بڑھنے والی ہے، کیونکہ متحدہ عرب امارات کی جو پالیسی ہے وہ امریکہ نواز ہے، یہودی نواز ہے۔ نیتن یاہو متحدہ عرب امارات کو اپنا ہی حصہ سمجھتے ہیں، اسی لیے انہوں نے اپنا صہیونیوں کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہاں پہنچایا ہے، اسی لیے وہاں کی ایئر بیسز کو جو ہے خالی کرایا جا رہا ہے تاکہ وہاں سے یہودی اور امریکی جہاز جو ہیں فلائی کر سکیں، اور وہیں پر جو ہے لیزر گنز پہنچائی گئی ہیں تاکہ جو ڈرونز آنے ہیں ان کا مقابلہ ان لیزر گنز کے ذریعے کیا جائے۔ آئرن ڈوم کہہ دیا گیا ہے کہ اب جو ہے متحدہ عرب امارات پر موجود رہے گا۔ روزانہ کی بنیاد پر یہ خبریں آتی ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے ڈرونز اور جو میزائلز ہیں ان کو انٹرسیپٹ کیا ہے، لیکن کب تک؟ اگر یہ جنگ آگے بڑھی، ایسکیلیٹ مزید اس میں پھیلاؤ آیا تو شاید پھر ایرانی میزائلز کا مقابلہ کرنے کے لیے اسرائیل جو ہے وہ اپنا آئرن ڈوم استعمال نہیں کر سکا تھا، تو یہ کیسے استعمال کریں گے؟ اور اس کے علاوہ بھی صرف ایک قوت نہیں ہے، ایران جو ہے متحدہ عرب امارات کے اندر بھی رسائی رکھتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ جتنے ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے گئے ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایران کو ان کے اندر سے ہی معلومات فراہم کی جاتی رہی ہیں، اور ایک پورا نیٹ ورک جو ہے متحدہ عرب امارات میں موجود ہے۔ کوئی بندرگاہ جو ہے اس کی بچنے والی نہیں ہے، کوئی بزنس اور کاروباری ہب جو ہے یہاں پر نہیں بچے گا۔ آنے والے دنوں میں زیادہ سخت وقت جو ہے متحدہ عرب امارات کے لیے نظر آ رہا ہے۔ اس سے باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ تمام اسلامی ملک، جس طرح سعودی عرب نے کہا ہے کہ میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ استعمال نہیں کرنے دوں گا ایران کے خلاف، اسی طرح متحدہ عرب امارات کے تمام ممالک بھی کہہ دیں کہ ایران کے خلاف ہم اپنی ایئر سپیس نہیں استعمال ہونے دیں گے۔ 1 منٹ میں جنگ رک جائے گی، اگلا منٹ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ساری کی ساری جنگ متحدہ عرب امارات کے جھکنے کی وجہ سے ہے، جو کہ وہ نیتن یاہو اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے، امریکہ اور اسرائیل کے سامنے جھکے پڑے ہیں۔ واشنگٹن اور تل ابیب کے سائے میں متحدہ عرب امارات زندہ ہے۔ متحدہ عرب امارات کی اگر یہی پالیسی رہی تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، فیس اس کا دبئی ہے، پیٹ اس کا ابوظہبی ہے، اور یہ پہلے فیس پر اور پھر پیٹ پر مکہ مارے گا۔ ایران جو ہے اس کی تیاری کر چکا ہے، اور اس نے متحدہ عرب امارات کو دشمن کا فوجی اڈہ قرار دے دیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔